खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही सियासत की उथल पुथल की खबर से। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं, जेडीयू की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार ने जेडीयू अरकान पार्लियामान और असेंबली की पटना में मीटिंग तलब की है। उजाला की रिहायशगाह पर कुछ ही देर में मीटिंग होना है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें हैं। उधर बीजेपी इंतजार करो और देखो यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। पार्टी को जेडीयू के फैसले का इंतजार है। बिहार बीजेपी के सीनियर लीडरान दिल्ली में हैं। तो जेडीयू की अब से कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग पर सभी की निगाहें लगी हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई और अहम मीटिंग्स भी हर पार्टी की अपने अपने तौर पर जारी है। जेडीयू की जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे जो मीटिंग तलब की गई थी उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। नीतीश कुमार आज क्या फैसला लेते हैं उस पर सभी की निगाहें, और क्या आज बिहार हुकूमत की नौयत बदलेगी या फिर एनडीए हुकूमत बरकरार रहेगी, इस सिलसिले में बड़ा फैसला हो सकता है। आरजेडी की भी अहम मीटिंग है। तेजस्वी यादव इस मीटिंग की क़यादत कर रहे हैं। और वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि बिहार के हालात पर हमारी नजर है, कुछ भी अभी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। आपको ये भी बता दें कि कई अहम मीटिंग्स वहां पर मुनक़िद की गई। उन सभी मीटिंग्स पे मनोज झा भी मौजूद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 2020 का जो मैंडेट था उसका चरित्र और उसकी दिशा कुछ और थी, और उसके चरित्र और दिशा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। तो जाहिर है अभी जो कुछ हम देख रहे हैं जदयू भाजपा के बीच, और वो लगातार देख रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। इससे ज़्यादा कुछ भी हाइपोथेटिकल है, प्रीमैच्योर है। बातें जो सामने आ रही है कि गठबंधन करीब देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, संभवतः उनको समकालीन संदर्भों की जानकारी नहीं। अपने मन से कोई पुलाव पका रहा है कि इधर बन रहा उधर बन रहा, ऐसे बन रहा वैसे बन रहा है, इसके पीछे आधार ठोस नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल आपको लग रहा है बिहार में? हमारे गठबंधन में तो ऑल इज वेल है, और बिहार के सरोकारों के साथ तो दिक्कत आ रही है। तो देखिए कि बिहार के सरोकारों के संदर्भ में आने वाले दिनों में क्या होता है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संजय कुमार का। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। आरजेडी के ताल्लुक से भी खबरें यही आ रही हैं कि अहम मीटिंग चल रही है, तेजस्वी ये अहम मीटिंग ले रहे हैं, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता का बयान सामने आ रहा था अभी, तो वो कह रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, ये सब ख्वाली पुलाव जो है वो पकाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो आज बैठक आहूत की थी 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे, पहले यह बताया गया था पार्टी नेताओं की तरफ से यह कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसी के एजेंडे के तहत यह बैठक बुलाई गई है। पार्टी के जो विधायक हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बैठक राजद की बैठक नहीं रह गई है, ये महागठबंधन की बैठक है, और राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक नहीं बल्कि इसमें कांग्रेस, जिसके 19 विधायक हैं बिहार में, और इसके अलावा लेफ्ट की दोनों पार्टियां, तो उन दोनों के भी विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बैठक का एजेंडा है वो बड़ा हो गया है, और ये राजद की बैठक न होकर अब महागठबंधन की बैठक हो गई है। दूसरी तरफ जनता दल यू ने भी आज बैठक बुलाई है, जिसमें सभी सांसद विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, और अभी से थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। इसके अलावा भाजपा की भी बैठक हो रही है। संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे और भाजपा भी अपनी तरफ से मीटिंग कर रही है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं, उसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जिस तरीके से कल राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोल रहे थे कि अभी नीतीश कुमार पहले
पूरे मामले को लेकर पश्चाताप करें, माफी मांगे, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा और तब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि क्या वाकई में बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो नहीं, लेकिन महागठबंधन में जरूर परिवर्तन होगा और जदयू की नई अलायंस जो पार्टीज होंगी वो राजद होंगी, कांग्रेस होंगी या फिर लेफ्ट की पार्टियां होंगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से आज डेवलपमेंट सामने आया है, महागठबंधन की बैठक हो गई है, उधर जो राष्ट्रीय जनता दल के अलावा जदयू ने बैठक बुलाई है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बैठकों पर कि क्या इस बैठक में कोई अंतिम फैसला, कोई निर्णय। संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी दिन से आप बिहार की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, ये आज या कल की बात नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में नजर डालें, नीतीश कुमार लगातार कुछ सेंटर की पॉलिसीज को लेकर अपने बयान देते रहे थे, जिस पर शक यही किया जा रहा था कि शायद आने वाले वक्तों में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। दूसरा भी आपसे हम जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार उन्होंने जो है कई तरह के मार्च का इनेकाद किया, कई तरह की इस तरह की रैलियां निकाली, अपनी ताकत का वो मुजाहरा लगातार करते रहे और अब ये दोनों कड़ियां कहीं ना कहीं मिलती नजर आ रही हैं। क्या कहता है आपका अपना पॉलिटिकल तज्जिया? देखिए, बिल्कुल हिना, सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार नहीं, लेकिन जो जदयू के बड़े नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे और हाल के दिनों में आपने देखा होगा नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत नहीं की। वो अपनी जगह डिप्टी सीएम जो भाजपा से हैं तारकिशोर प्रसाद, उनको भेजना चाहते थे, लेकिन नीति आयोग ने सीएम की बात को नामंजूर कर दिया और उस बैठक में बिहार का कोई नुमाइंदा जो है वो शामिल नहीं हो पाया था। दरअसल नीति आयोग में खासकर बिहार की रिपोर्ट को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती है, बेसर्टी बताया जाता है कंपेरेटिवली कई राज्यों से। तो ऐसे में सीएम की नाराजगी रही थी नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। उसके अलावा भी कई ऐसे इशूज हैं जिसको लेकर जदयू के नेता लगातार जो यहाँ पर केंद्र की जो पॉलिसी है सेंट्रल की, उसका मुखालफत करते रहे हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, हाल के दिनों में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जदयू को लेकर, खास तौर पे जदयू को लेकर सॉफ्ट एटीट्यूड हो गया था राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता थे वो भी सीधे तौर पर जदयू और खासकर नीतीश कुमार पर हमला करने से बच रहे थे। तो धीरे धीरे खिचड़ी पक रही थी और इसकी बुनियाद शायद ईद के समय पड़ गई थी, जब ईद के मौके पर नीतीश कुमार ठीक बगल में राबड़ी आवास है वहां पर पैदल ही गए थे और उसके बाद जब सीबीआई ने छापेमारी की थी जून के महीने में रेलवे वाले घोटाले को लेकर, जिसमें आरोप लगा था कि नौकरी की बदले जमीन लेकर नौकरी दी गई है, उस मामले में बिल्कुल संजय, तो लगातार वहां की सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। अब खबर महाराष्ट्र से है। लंबे गौर व फिक्र के बाद, माथापच्ची के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की तौसी आज होने जा रही है। जराये के मुताबिक बीजेपी के और शिंदे ग्रुप के 9 अरकान असेंबली ओहदे का हलफ ले सकते हैं। हलफबर्दारी तकरीब राजभवन में होना है। रियासती असेंबली का मानसून सेशन 10 अगस्त से शुरू होगा। नाज़रीन, आपको हम बराह रास्त राजभवन से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त कैबिनेट की तौसी के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तो मुंबई से, राजभवन से बराह रास्त तस्वीर, जहां आज शिंदे ग्रुप के 9 और बीजेपी के 9 अरकान असेंबली ओहदे का हलफ ले सकते हैं। तमाम अहम लीडरान इस मौके पर वहां मौजूद हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार जो है वो करना पड़ा है। हमने देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से सियासत ने रुख बदला था। देवेंद्र फडणवीस अपने ख़ास अंदाज में इस मौके पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे। तो बेहद अहम आज के दिन को माना जा रहा है। कई नाम सामने आए हैं और अब से कुछ ही देर में ये वाज़ेह हो जाएगा कि किसको क्या मिला, किसके खाते में क्या आया। जहां कुछ नए चेहरों को महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, जैसा कि हमारे जराए बता रहे थे, हमारे सूत्र बता रहे थे, वहीं ये भी कहा जा रहा था कि कुछ जो पुराने लोग थे, जो एक्सपीरियंस वाले थे, जो कि शिंदे ग्रुप के साथ गए थे, उनमें से भी कुछ नाम इस कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। तो महाराष्ट्र काबीना में तौसी।
नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में खातून से बदसलूकी करने वाला बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। श्रीकांत त्यागी की अहलिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए 7 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें यूपी से लेकर उत्तराखंड तक त्यागी की तलाश में हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बदसलूकी करने वाले लीडर को लेकर सख्ती दिखाई। वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तक तलब कर ली गई। इस मामले में अब तक एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतवासियों से अपील की है कि वो 13 और 15 अगस्त को घरों पर तिरंगा लहराकर तिरंगा की तहरीक यानी हर घर तिरंगा तहरीक को मजबूती दे। दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तक़रीबात की तैयारियां उरूज पर हैं। जम्मू कश्मीर के भतरवा में स्कूल के बच्चों ने भल्ला में तिरंगा रैली निकाली। स्कूल के तलबा ने तिरंगा उठाकर मार्च किया और हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी शान है के नारे लगाए। वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत और डीसी डोडा विकास शर्मा ने लोगों से अपील की कि यौम आज़ादी का जश्न पूरे जोश और खरोश से मनाया जाए। लोगों को अपील की जा रही है और लोग खुद भी बड़े सामने आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर लोगों ने अभी से ही झंडे फहराने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा हर घर झंडे का प्रोग्राम एक तो ये है कि लोगों की तरफ रीच आउट करना है, लोग अपने सेंटिमेंट्स व्यक्त करें और जो ये पावन पर्व है, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। हर तरफ एक फेस्टिविटी का माहौल रहे और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी श्रद्धांजलि हमें देनी है, उनको भी जहाँ कहीं भी वो हैं उनको भी फ़ख्र महसूस हो कि हमारी जो बलिदान है उसको लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और आज जिस चैन की सांस ले रहे हैं, जिस आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमारे लिए वो शुक्रमंद रहें। जहाँ पे हर घर, हर बिल्डिंग जो है तिरंगे के साथ दिखाई देगी, ये इट इज़ वन काइंड ऑफ लव यू आर शोइंग फॉर योर कंट्री। जज्बा और आपके जज्बात जो भारत के लिए हैं, और उम्मीद करूँगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही नहीं पूरे भारत में हर घर पे एक तिरंगा हो और तिरंगे के साथ हमारा पूरा भारत जो है वो दिखे। एनसीसी यूनिट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की जानिब से एनसीसी ऑफिसर माजिद अली जरगर की निगरानी में हर घर तिरंगा के मकसद के साथ एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा से शुरू होकर बस स्टैंड डोडा तक कई एनसीसी अफसर और एनसीसी कैडेट्स ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नारे भी लगाए। इस रैली के दौरान सबकी तवज्जो का मरकज 100 फीट ऊंचा तिरंगा रहा। रैली को प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ डोडा रूबी नाज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली हमने निकाली। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो आगे इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो आज तिरंगा रैली निकाल के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने पूरे डोडा टाउन में तिरंगा रैली निकाली। खुशी तो हमें बहुत है, तिरंगे के लिए इज़्ज़त भी बहुत है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने ये फैसला निकाला कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा होना चाहिए, तो खुशी तो हमें बहुत है। अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना चाहिए, एक गर्व महसूस होता है अपने घर के ऊपर तिरंगा लगा हो तो अच्छा ही फील होगा। 100 फीट का जो है नेशनल फ्लैग देखिए आप कितना मार्केट से जब ये बच्चे ये तिरंगा कांधों पे लेके निकल रहे थे, कितना अच्छा महसूस हो रहा था। कितना बहुत ही अच्छे ये नन्हे मुन्ने बच्चे यूनिफॉर्म लगा के कितना प्यारा लग रहे थे और तिरंगा अपने कांधों पे लिए हुए। जब रैली निकली थी तो आप देख रहे थे बच्चों में कितना जोश था। तो यहीं से लगता है कि बच्चों में जो है देश भक्ति जो है कितनी कूट कूट के भरी हुई है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं बच्चे। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हर घर जो है, हर घर के छत पे जो है तिरंगा लहराना चाहिए। देखिए हमारे गौरव की बात है, फख्र की बात है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दक्षिण में तिरंगा हॉर्स रैली का हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इनेकाद किया गया। तिरंगा हॉर्स रैली सोंद से शुरू हुई और धनराशि पर इख्तिताम पजीर हुई। हॉर्स रैली का इत्माम 17 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था ताकि हर घर तिरंगा मुहिम से मुताल्लिक दूर दराज इलाकों में मुकीम गुज्जर बकरवाल तबके में बेदारी लाई जा सके। आज़ादी के 75 बरस पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के ज़ेर इत्माम हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है।
और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां इस वक्त कैबिनेट में तौसीक की जा रही है। विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल तर ती खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। यानंतर श्री सुधीर मुनगंटीवार। तो राजभवन में हलफबरदारी तकरीब, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ओहदे और राजदारी का यहाँ पर तमाम अरकान पार्लियामेंट को जो इस वक्त मौजूद हैं जिन हलफ दिलाते हुए। फोटो लेंगे थोड़ा आराम से। कौन कौन से अहम नाम हो सकते हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मी सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषय ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। आज यौम आशूरा है, इसी मुनासबत से आज मुल्क भर में मातमी जुलूस बरामद किए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 वर्षों से कोरोना की वजह से आशूरा के जुलूस बरामद नहीं हो पाए, लेकिन इस साल हालात बदले बेहतर है। हर जगह आशूरा के जुलूस की तैयारियां सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त के बीच देखी जा रही हैं। और वहीं यौम आशूरा के मौके पर राजधानी भोपाल में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। शुहदाए करबला की याद में जगह जगह मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से निकलने वाले जुलूस दोपहर में पीर गेट पहुंचेंगे। पीर गेट पर मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। बाद नमाज ज़ुहर जुलूस फिर शुरू होगा और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ करबला पहुंचेगा। इस मौके पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, जुलूस का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। नाम बता दें कि राजधानी भोपाल में इस वक्त जो है जुलूस पर मौसम बदल गया है, तेज बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं कि बारिश में भी अज़ादारों का जोश और जज्बा किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहा है। बारिश के बीच में भी मजलिस जारी है और तमाम अज़ादार यहाँ पर खड़े, क्योंकि ये गम जो है शुहदाए करबला का जो गम है वो गम जो है इतना अहम है कि उसमें बारिश कोई माने नहीं रखती। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त आसमान भी जो इस गम में शामिल है और ये बारिश नहीं बल्कि अपने आंसू को बहा रहा है, क्योंकि 1400 साल पहले जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब वफा ने जो कुर्बानियां दी थी, उस गम को ताज़ा करने, उसको याद करने और उसकी मानवियत को दुनिया को बताने के लिए जो है तमाम लोग जो निकले हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, बारिश हो रही है और बारिश के बीच में जो है आप लोग यहाँ पे निकले हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, पैगाम ये है कि इमाम हुसैन जो शहीद हुए थे, इंसान के लिए शहीद हुए थे, हर इंसान का फर्ज बनता है कि उनके लिए कम से कम अपने लिए, इस्लाम के लिए खराज अक़ीदत पेश करें। बस कहना चाहूँगा। क्या बारिश आपके जोश को, जज्बे को कहीं कम कर रही है? बारिश बिल्कुल भी हमारे जोश और जज्बे को कम नहीं कर रही है। और आज जो आशूर का दिन है, आज 10 मुहर्रम का जो दिन है, आज हक और जो गुनाह करते हैं उस पे हक का काबिल होने का दिन है। आज इमाम हुसैन ने और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को
آج اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اور حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی پوری فیملی انہوں نے شہید کر دی گئی، اور انہوں نے بالکل بھی اس میں پرہیز نہیں کیا کہ وہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے پہ انہوں نے سچ کو آگے لانے کے لیے یزید کو، جو بہت بڑا گنہگار تھا، جو شرابی تھا، وہ جو اسلام کو اپنے غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا، اس کو یہ بتا دیا، اور پورے جہاں میں آج یہ بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام آج 1400 سالوں سے جو زندہ ہے. آج ہم شیعہ اور شیعہ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی قوم ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ عیسائی ہو، سب کے ہی حسین ہیں اور سب امام حسین کو مانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں، اور وہ پیغام جو 1400 سال پہلے دیا گیا تھا، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ انسانیت کے لیے ہے، تاکہ انسانیت قائم رہے، مانوتا کے لیے، تاکہ کوئی دھرم کسی سے ہوتا، سب سے بڑا انسانیت ہوتی ہے. دھرم میں انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے. جس میں مانوتا نہیں ہے وہ انسان نہیں، جانور سے بدتر ہے. اس لیے انسانیت کا جو سبق دیا گیا 1400 سال پہلے ہے نا، جو سبق دیا گیا تھا کربلا کے میدان سے، اصحاب وفا نے جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمام لوگ نکلے ہیں. حالانکہ بارش جب ہوتی ہے اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو اصحاب وفا جو لوگ ہیں یہاں پہ تمام لوگ جو ہے اس میں بارش میں، شدت کی بارش میں جو ہے تمام لوگ موجود ہیں، اور اس پیغام کو جو ہے پہنچانا چاہتے ہیں جو 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا سے اپنے اصحاب وفا جو 72 لوگ تھے ان کے ساتھ دیا تھا. وہ پیغام یہی تھا کہ انسانیت کو زندہ رکھنے کا، حق کو زندہ رکھنے کا، باطل کو کچلنے کا. یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ جو ہے اس حق کے پیغام کو لے کر یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہے نا. مہتاب، آج کے دور میں جس طرح سے آج ہم دور دیکھ رہے ہیں، اس میں پیغام کربلا کی کتنی اہمیت، کتنی معنویت آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، انعام بتا دیجیے، جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ آج کے دور میں پیغام میں جو کربلا ہے، جو اصحاب وفا نے جو اپنی قربانیاں دی، اس کی معنویت اور بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یزید جو ہے اس زمانے میں زندہ تو نہیں ہے، لیکن یزید کے جو فالوور ہیں، اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی اب بھی زندہ ہے، اور اس زمانے میں اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اس حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام کربلا کے میدان سے دیا تھا، وہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں پر یزید سے راستہ مانگا تھا، تو راستہ کسی ملک میں اور جانے کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان میں جانے کا راستہ مانگا تھا، اور ہندوستان سے ان کا اپنا ایک خاص رشتہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے اس زمانے میں 40,000 حسینی برہمن نکلے تھے تاکہ اصحاب وفا کی جو ہے وہ حفاظت کر سکے. لیکن یہ لوگ جب وہاں سے سندھ تک پہنچے تھے تبھی ان کی شہادت ہو چکی تھی، اور ان لوگوں نے کافی افسوس میں اپنی گردنوں کو کاٹ لیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جب تحریک آزادی کا زمانہ تھا، اس تحریک آزادی کے زمانے میں جب گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا، تب انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حوصلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے سے ملا تھا. جب وہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جو ہے یزید کی اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکتے ہیں، تو میں کیا اپنے جانثاروں کے ساتھ ہندوستان جیسے عظیم ملک کو جو ہے فتح نہیں کر سکتا. یہاں پر ہمارے ساتھ ہے نا مولانا صاحب موجود ہیں. آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، اس کی معنویت کیا نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 محرم ہے. آج کی معنویت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام باقی ہے، یہ مسجدوں میں اذانیں ہیں، افطار کے وقت افطاری ہیں، حج کرنے حاجی جاتا نظر آتا ہے. یہ سب اس حسین غریب کی محبت اور اس حسین غریب کی قربانی ہے کہ جس نے بھوک و پیاسے کے عالم میں 10 محرم کو اپنے خانوادے کے ساتھ قربانی دے دی. امام حسین رسول کے نواسے، انہوں نے دین کو بچانے کے لیے یہی کہتے رہے، کیا میں نے حلال محمدی حرام کر دیا، کیا میں نے حرام محمدی کو حرام کر دیا، حلال کر دیا. لیکن سامنے والا یہ کہتا رہا کہ ساری باتیں صحیح ہیں مگر ہم آپ کو قتل کریں گے. آج کے دن کی عظمت یہ ہے کہ ہم ہر سال 10 محرم کو جلوسوں کی شکل میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس طرح کل میدان کربلا میں امام حسین یزیدیت سے لڑ رہے تھے، یزیدی سوچ سے لڑ رہے تھے، اور وہ لبیک یا حسین کہہ کے مددگار طلب کر رہے تھے، ہم لشکر حسین میں ہیں اور یزیدیت سے لڑنے کے لیے اس 10 محرم میں جلوسوں کا سلسلہ ہمارے یہاں برقرار رہتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کی ایک بڑی اپنی عظمت ہے، اور ہندوستان سے اس کا رشتہ کیا، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے چلیں تو وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی جگہ رکوں.
ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ امام حسین نے تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہے, مجھ سے تمہیں تکلیف ہوگی, تو تم مجھے ہند جانے دو. امام کی تمنا تھی کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے تھے. اسی لیے اس دیش کے ہمارے ہندو بھائی بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں, مولا کاش آپ کربلا کے بجائے ہندوستان آئے ہوتے تو آج آپ کا بھی یہاں پہ مندر بنایا جاتا, آپ کو بھی پوجا جاتا, آپ کا بچہ اگر اصغر آتا وہ پیاسا نہ مارا جاتا, ہم دودھ کے جام اس کے سامنے پیش کرتے. تو ہندوستان سے یہ عقیدت امام حسین اور امام حسین کے چاہنے والوں کی نظر آتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات. جی بالکل مہتاب, آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا آج یوم عاشورہ ہے, وادی کشمیر میں بھی یہ اسی طرح سے یوم شہادت منائی جا رہی ہے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ. ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی منیر حسین ہرہ. منیر, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت وہاں پر جلوس اور جو ماتم ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, ہم سیدھی تصاویر اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے یوم عاشورہ کی. یہ ہے اور شہادت کو آج پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام اور بارہمولہ میں بھی یاد کیا جا رہا ہے. اور آج ابھی ہم ماہگام کے جو وسطی کشمیر کا ضلع بڈگام. تو منیر, آپ سے لگاتار ہماری بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہم ملک کے مختلف جو شہر ہیں, مختلف علاقے, وہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں جن سے آج ہم یہ براہ راست یوم عاشورہ کی تصاویر جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی یوم عاشورہ پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے تمام تر ساتھی موجود ہیں. بھوپال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب عالم, ہم جڑنے کی کوشش کریں گے. لکھنؤ سے بھی ہمارے ساتھ طارق قمر موجود رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو بھی مختلف آج یوم عاشورہ ہے, امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو قربانی میدان کربلا میں دی ہے, اس قربانی کو آج عالم انسانیت پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج ہم یہاں ملبچھن میں موجود ہے. ملبچھن میں سب سے پہلے یہاں پہ جلوس آزاد جو ہے عاشورہ کا جلوس نکلا ہے, اور یہ جلوس امام بارگاہ یاگی پورہ ماہگام میں یہ اقدام پذیر ہوگا. اور اس قربانی کو جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے جو قربانی دی ہے, اور جو حق و صداقت کی قربانی تھی, اسلام کی سربلندی کی قربانی تھی, اور اس قربانی کو, اس شہادت کو آج یاد کیا جا رہا ہے. اور جو عزادار ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کو پرسہ دے رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ عزادار موجود ہے, ذاکرین موجود ہے, ان سے ہم فلسفہ شہادت جو امام حسین علیہ السلام نے دی ہے اس سے ہم یہاں پہ بات کریں گے. اور سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ذاکر ہیں نثار حسین صاحب. نثار صاحب, جو میدان کربلا میں حق و صداقت کی, جو حق باطل کی جنگ تھی, امام حسین علیہ السلام نے جو وہاں پہ شہادت دی ہے, کیا فلسفہ رہا اس شہادت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سان کربلا کا درس دیا ہے, یہ انسانیت کی تحفظ کے لیے ایک درس ہے. اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کا درس رواں دواں ہے. اگر آج کے دور میں بھی ظلم و بربریت کا کہیں سے بھی کوئی آواز آئے تو یہ کربلا والے اور امام حسین کے پیروکار اسی بربریت اور ظلم کے خلاف اسی امام حسین کا طرز عمل اور سیرت پر نکل کے اسی مارکہ حق و باطل میں کھڑے ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ غلام حیدر صاحب. حیدر صاحب, کیا کہیں گے آپ جو فلسفہ شہادت ہے امام حسین کا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے اخلاقی درس ہے اور تبلیغ ہے, حق کی تبلیغ ہے. امام حسین علیہ السلام ہمیں ہمیشہ مظلوم کی پاسداری, مظلوم کے آبیاری کے اور ظلم کے خلاف قیام کرنے کا سبق سکھاتا ہے. درس جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے میدان کربلا میں, آج ضرورت ہے وقت کی آج امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی. وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور یہی سکھاتا ہے ہمیں درس کربلا کہ ظالم کتنا بھی بڑا ہو, کتنا بھی توانا ہو, اگر ظاہری طور پر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ سر اپنا کٹا کے
अगर आप हक पे हो तो कामयाबी यकीनी आपकी है। तो इमाम हुसैन यही दर्स सिखाता है, जान दे दो अपना सर मत झुकाओ, यही दर्स है। नासिर साहब क्या कहेंगे आप, आज जुलूस आज़ा बरामद होती है वादी भर में, तो क्या कहेंगे इन जुलूस आज़ा के जो पैगाम हमें मिल रहा है, जो पैगाम पूरी दुनिया को जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए सबसे बड़ा पैगाम ये है, हमें हर लम्हा ये याद रखना चाहिए कि इमाम हुसैन हमें हर लम्हे हमें रहबरी कर रहा है, चाहे इबादत हो, चाहे इंसानियत हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो। जब जुल्म हो तो हमें उसके खिलाफ डट के मुकाबला करना चाहिए। इमाम हुसैन से सीखा है हमने। इस बडगाम में भी आशूरा का जुलूस बरामद हुआ। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने इस जुलूस अज़ा में शिरकत की। वादी भर से आए अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना कोबी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह हद कायम कर दी। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी करबला के शहीदों को याद किया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत ने इंसानियत को इंसाफ, अख्तार और राजबाजी के लिए जद्दोजहद की राह दिखाई। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे तमाम साथियों का। सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बडगाम से आबिद हुसैन, हमारे साथ मुनीर मौजूद हैं, हमारे साथ मेहताब आलम भोपाल से मौजूद हैं। आबिद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज यौम आशूरा है, उसकी मुनासिबत से वहाँ पर जो मंजर नज़र आ रहा है हमारे नाजरीन तक अपने कैमरे के ज़रिए पहुँचाइए। हिना, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में बडगाम, और बडगाम यहाँ पे जो शिया आबादी है उसका मरकज माना जाता है। आशूरा का दिन है, भारी तादाद में यहाँ पे अज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली सुबह से ही जो आशूरा का जुलूस है वो बरामद होता है। हालांकि रात भर ये लोग अज़ादारी करते हैं और उसके बाद सुबह जामिया बाबुल उलूम मिरगुंड जो है वहाँ से ये जुलूस निकलता है, जो मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम है वहाँ तक इख्तिताम पजीर होता है। हालांकि भारी तादाद में जो वादी भर से अज़ादारान इमाम हुसैन है वो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। हम अगर कहेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं। ये लोग नौहखानी करते हैं, सीना जनी करते हैं, तो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का ने मैदान करबला में दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी दी, उसको याद कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ कुछ अज़ादार हैं हिना, हम इनसे भी बात करना चाहते हैं कि आशूरा की मुनासिबत से वो क्या कहना चाहते हैं और मौजूदा वक्त में आशूरा हमें क्या सिखाता है। जी, मुझे पहले अपना नाम बताइए। आप आबिद हुसैन। आबिद साहब, आशूरा है, मुझे बताइए आशूरा का मतलब क्या है और क्यों ये जुलूस, ये मातम हो रहा है? आशूरा उस दिन का नाम है जिस दिन जंग हक़ व बातिल के दरमियान हुई। आशूरा की इब्तिदा मक्का से लेके करबला तक हुई। मक्का में खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबे में फरमाया कि ए लोगों, मैं हज छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि हरमैन शरीफ में कोई कत्ल वगारत या इसकी हरमत पामाल हो जाए, इसलिए मैं करबला जा रहा हूँ। और हुसैन करबला चले गए। करबला में जो हुआ वो तारीख़ की सबसे बहुत बड़ी गलती और इस्लाम की सबसे बड़ी फतह हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने यारो अंसार के साथ सबको 72 शहीद दिए। अपने यारो अंसार, अपने बच्चे, अपने 18 साल के बच्चे, अपने जिगर गोशे, अपने 6 माह के बच्चे अली असगर अलैहिस्सलाम को खुदा की रहमें उन्होंने खुदा की रहमें दे दी। तो करबला और आशूरा ये दोनों इस्लाम की रूह की मुनासबत हैं। और इसी रोज़ यजीद जो कि हुकूमत तख्त पे बैठा था, इस दिन शर्मसार होके बाद में शर्मसार होके ये दिन इसलिए हम मनाते हैं, ये आशूरा है, ताकि हम उन शहादतों को याद करें, उन शहादतों को सब दुनिया के सामने लाएं कि आशूरा में क्या हुआ था। 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
اہل بیت علیہ السلام اطہار کے ساتھ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس وجہ سے ہم سڑکوں پہ آئے ہیں اور عاشورہ کو مناتے ہیں نوازنی کے ساتھ, مرثیہ خوانی کے ساتھ. اور کشمیر میں بڈگام کا جو آپ جانتے ہیں کہ ایک مرکز ہے شیعہ آبادی کا, تو یہاں 5ویں محرم سے ہی جلوس برآمد ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ پہنچائے, اور زینب علیہ السلام کا جو مقصد عاشورہ کے بعد جو شروع ہوا وہ لوگوں تک پہنچائے کہ کربلا میں جو ہوا وہ سب حق و باطل کی جنگ تھی, جس میں حق حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور باطل جو تھا وہ یزید کے ساتھ تھا, اور فتح اس کی ہوئی جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہوا جو امام حسین علیہ السلام نے بارہا خطبوں میں کہا تھا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور خدا کا حمد کرتا ہوں کہ میں اس کام کے لیے چنا خدا نے مجھے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم عاشورہ کو 61 ہجری کے واقعے کو پھر سے دہراتے ہیں. جی بالکل عابد, اور لگاتار آپ سے براہ راست تصاویر ہم اپنے ناظرین تک آج دن بھر پہنچاتے رہیں گے. منیر, اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے, شہادت کا وہ مرتبہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, کربلا وہ واقعہ جس کی آج کے وقت میں سب سے زیادہ اہمیت مانی جا رہی ہے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے منیر؟ دیکھیے ہے نا, جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء نے کربلا کے میدان میں جو شہادت دی ہے, اس شہادت کو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت یاد کر رہی ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, ظلم کے خلاف جو آواز ہے, اس آواز کے خلاف حسین علیہ السلام کا پرچم جو ہے اسے بلند کیا جا رہا ہے, اور حسین علیہ السلام کا جو درس ہے اس درس کو عام کیا جا رہا ہے. اور جس طرح آج عاشورہ کا دن ہے, اور اس دن کا جو ہے یہ شعار الہی کا نام ہے, جس طرح امام خمینی نے بھی کہا ہے کہ صرف واحد ایک راستہ جو ہے جس میں انقلاب برپا ہو, جس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی, اور وہ صرف حسین علیہ السلام کا راستہ ہے, حسین علیہ السلام کا درس ہے, حسین علیہ السلام کا جو راہ راست ہے, جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے, اس قربانی کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اور ہنا میں آپ کو بتا دوں, آج جب ہم وسطی کشمیر کے ماگام میں اس وقت ہم موجود ہیں, یہاں پہ یہ سب سے بڑا بزنس ہب مانا جاتا ہے, اور آج بھی صبح سویرے سے ہی یہاں پہ جلوس آزاد جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے. امام زمانہ جو ہے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کو پرسہ دیا جا رہا ہے. عزادار جوگ در جوگ, مرد و خواتین, مرد و زن جو ہے ان جلوس اعضاء میں شریک ہے. اور یہاں پہ اس وقت جو سری نگر جو گلمرگ ہائی وے ہیں, اس گلمرگ ہائی وے پہ بھی ابھی جلوس برآمد ہو رہے ہیں. ابھی یہاں پہ جو عزادار ہے وہ یہاں پہ ابھی انتظار میں ہے, یہاں سے جلوس آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جلوس جو ہے یہ ہے امام بارگاہ یاگی پورہ میں یہ اقدام پذیر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں, اور سیکورٹی کے کڑے بندوبست کیے جا چکے ہیں, اور یہاں پہ اس روڈ کو فی الحال بند کر دیا گیا. اور جو کل ہی یہاں پہ جو انتظامیہ نے جو روٹس کی ایڈوائزری جاری کی, اور جو روٹس ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے تاکہ راہگیروں کو مشکلات نہ آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جب سن 61 ہجری میں جو اس وقت دین اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, نواسہ رسول حضرت امام حسین نے وہ کر دکھایا ہے, جو جس کی پیشن گوئی, جس کی ثبوت پہلے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے. اور اس پیشن گوئی کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کو دین کو بچایا ہے, پامال ہونے سے بچایا ہے. اور یہی جی بالکل منیر, تو براہ راست یہ تصاویر ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. مہتاب عالم, ہم آپ کا رخ کرنا چاہیں گے. لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھوپال میں بارش بھی ہو رہی ہے. مہتاب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہے نا, ہم بتا دیں کہ بھوپال میں بارش جو ہے بہت تیز ہو رہی ہے, اور اس بارش کے اس موسم میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداروں کا جو جوش ہے, جو جذبہ ہے, اور اصحاب وفا کے تئیں ان کی جو عقیدت اور محبت ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں محسن سے کہوں گا, محسن اس کو دکھائے کہ جو یہاں جلوس ہے اس بھاری بارش میں کس طرح سے جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں جو یہاں پر مجلس میں شامل ہیں, اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری عقیدت کا, ہماری مذہبی عقیدت کا حصہ ہے. اور یہاں پر جو جلوس نکل رہا ہے, جلوس میں کسی طرح کی گندگی نہ ہو, اس کی صفائی پر بھی ان کی نظر ہے. آپ کا نام؟
جی میرا نام سہین زیدی ہے, میں جلوس کے ساتھ ہوں. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ آج ہم عزا منا رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں, تو جہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بنی بات ہے کہ تھوڑی گندگی پھیلتی ہے, لیکن ہمارا ایک اس کا ادیش یہ ہے کہ جو گندگی ہم سے گرائی جا رہی ہے وہ ہم ہی اٹھا کے صاف کریں, کیونکہ دین کا ایک سب سے بڑا جز ہے صفائی. اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر آپ ایک اچھے انسانی اور شہری بھی نہیں کہلا سکتے. اس لیے پہلے ہے کہ جو ہم سے گندگی چھوٹ رہی ہے سڑک پہ اس کو ہم اچھی طرح صاف کریں اور اس کی وجہ سے کسی کو دقت نہیں ہو. اور یہی میسج کربلا کا بھی تھا, ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہماری وجہ سے کسی کو دقت نہیں ہوگی. اسی پیغام کو ہم آج پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پیش کرتے رہیں گے. تو ہے نا, ہم بتا دیں کہ جس طرح سے بتایا کہ جو ہے کربلا کا پیغام حق و باطل کا جو مارکا تھا, یہ زندگی کی ہمجہت جو پہلو ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب یہ موقع آتا ہے تو لوگوں کو بھولا ہوا اپنا سبق یاد آتا ہے کہ کربلا سے 1400 سال پہلے جو قربانی دی گئی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو, تو تمام طرح کے آفر تھے. وہ چاہتے تو کسی جگہ کے حکومت کے بادشاہ بن جاتے, لیکن ان کو عزیز تو دین تھا. اسی لیے کہتے ہیں مہتاب تپتی دھوپ میں دین رسول تھا, کربل میں اس پہ کر دیا سایہ حسین نے. جی بہت خوب, بہت خوب. جی مہتاب, لگاتار آپ سے بھی ہم براہ راست مناظر جو ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. عابد حسین, آپ کا رخ کرنا چاہیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اور آج وہی منظر نظر آ رہا ہے. عابد. ہنا بالکل جیسے مہتاب ابھی بھوپال کی تصویریں دکھا رہے تھے, ہم بھی آپ کو دکھائیں گے یہ تصویریں. یہاں پہ جو لوگ ہیں عزاداروں کی جانب سے جو گندگی ہوتی ہے وہی جو عزادار ہی ہے وہی صفائی کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھیلے میں یہ لوگ بند کر رہے ہیں, کیونکہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے, اور کربلا سے ہی یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی کو نقصان بھی پہنچانا وہ بھی یزیدی خصلت میں ہے. ایسے میں یہ لوگ یہ اس لیے صفائی کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں جگہ جگہ یہ سبیلیں لگائی گئی ہے عزاداران امام حسین کو کوئی بھی مشکلات نہ ہو, چونکہ 7ویں محرم سے جب کربلا کے میدان میں پانی کو بند کیا گیا تھا, امام کے خیموں میں پیاسے بچے بھی تھے جو تشنگی سے کافی تنگ آ چکے تھے, لیکن امام کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا تھا. اسی پیاس کو مٹانے کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں, سبیلے لگا رہے ہیں, حالانکہ جو راہگیر ہے جو عزادار ہے وہ پیاس بجھا سکے اپنی, کیونکہ وادی کشمیر میں ان دنوں شدت کی گرمی ہے. ہم آپ کو ایک بار یہ منظر دکھائیں گے. یہ جلوس جو ہے جلوس عزا میرگنڈ سے برآمد ہو کے بڑگام میں جاتا ہے. ابھی یہ برآمد ہوا ہے ڈی سی آفس کے پاس ایک پارک ہے جسے بہشتہ زہرا کہتے ہیں, وہاں پہ یہ ابھی رکے گا. نماز کا وقت ہوگا, نماز پڑھی جائے گی, چونکہ پیغام یہی ہے امام حسین نے میدان کربلا میں اگر اپنا سر دیا وجہ یہی تھی, یہ اسی نماز کے لیے انہوں نے دی اپنی قربانی, اور اسی نماز کو بچانے کے لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ نشاور کیا. تو یہ لوگ بھی ابھی یہاں سے جلوس عزا برآمد جہاں سے ہوا ہے تو ابھی ڈی سی آفس کے پاس بہشت زہرا پارک ہے, وہاں پہ یہ رکیں گے, وہاں پہ یہ عزادار نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو جلوس ہے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, اور پھر یہ جو مرکزی ماں بارگاہ بڑگام ہے وہاں تک وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا. آپ کے ساتھ وہاں پر کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, ان سے ضرور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کربلا عالم انسانیت کے لیے ایک درسگاہ ہے, ایک بہترین پیغام ہے, نوجوان نسل تک اس کو کس طرح سے مزید پہنچایا جائے. جی ہنا بالکل, ہم کوشش کریں گے جو یہ عزادار ہے ہم اسی دائرے میں جانے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی, چونکہ یہ نوحہ خوانی ابھی کر ہی رہے ہیں. نوحہ خوانی کے دوران ہم بات کریں گے ان سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا سکتا ہے. فی الحال آپ یہ دیکھیے یہ لوگ نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں قربانی دی اس کو یاد کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ عزادار ہیں, ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آخر امام حسین کا کیا پیغام تھا اور وہ ابھی ان جلوس کے ذریعے کیا کچھ پیغام دینا چاہیں. مجھے پہلے اپنا نام بتائیے آپ. میرا نام ناصر علی وانی ہے. جلوس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں حق پہ کیسے جینا ہے, حق پہ کیسا لڑنا ہے یہ سکھایا ہے. تو اس جلوس کا مقصد یہ ہے کہ طاغوت کے لیے اٹھنا ہے اور طاغوت سے لڑنا ہے.
बताइए अभी जो आप ये आज़ादारी कर रहे हैं, ये सीना खूबी कर रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करें। और मुझे बताइए ये जो जुलूस आज हम बरामद कर रहे हैं और कहाँ तक ये होगा और क्या कुछ इमाम का वाज़ह पैगाम है और किस तरह से आप दुनिया तक वो पैगाम पहुँचा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये सीना खूबी का ताल्लुक है, ये आज़ादारी का ताल्लुक है, ये रहती दुनिया तक रहेगा। जहाँ तक ये दुनिया चलेगी वहाँ तक रहेगा। और मकसद यही है कि जहाँ पे भी हक की बात आए वहाँ पे उठना है। और इमाम का यही हमारे लिए यही सबक था कि जहाँ पे भी जुल्म हो, जहाँ पे भी ये हो, ऐसा कुछ हो जहाँ पे इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो, इसके लिए उठना है। है ना, जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और रहती दुनिया तक एक हद कायम की कि हक क्या है और बातिल क्या है। हक का साथ अगर देंगे तो क्या हासिल होगा और आप बातिल हमारे का साथ लगातार बने रहिए और जुलूस की बराह रास्त तस्वीर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। मुनीर, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जो पैगाम है वाक़े करबला की, जो अहमियत और इफादियत है आज के दौर में, उसको किस तरह से मजीद आम किया जाए, नौजवान नस्ल तक पहुंचाया जाए? देखिए है ना, जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, क्योंकि कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी है, इंसानियत के लिए दी है। क्योंकि आज सिर्फ खाली मुसलमान इस कुर्बानी को याद नहीं करके, बल्कि हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग जो हैं इस कुर्बानी को याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ईसार कुर्बानी का जो दर्स दिया है, जो पैगाम दिया है, क्योंकि आज नौजवान नस्ल जो है उस दर्स को समझने की ज़रूरत है, उस इनकलाब और उस कुर्बानी को, इस ईसार कुर्बानी को आम करने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अली असगर, अली अकबर और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसी तरह अपनी बहन हज़रत ज़ैनब जब थी करबला के मैदान में, जब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के बचाव के लिए जब वो सामने आए, मैदान में आए, उस वक्त तमाम अहल आयाल की फिक्र नहीं रही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इमाम हुसैन ने सबको पेश किया है। तो नौजवानों को ज़रूरत है आज के दौर में, इस पुरफतन दौर में आज ज़रूरत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को समझने की, उस ईसार कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दी है, ताकि जो दुनिया के अंदर आज जो पुरफतन दौर है, जुल्म बरबरियत है, जुल्म जूर है, उस जुल्म जूर से दूर हटने के लिए, उससे आज़ाद होने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो राह है, वो राह शायद काफ़ी है। अगर उस परचम मुनीर, वहाँ कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, क्या उनसे इस पैगाम को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं? देखिए है ना जी, ज़रूर। अभी यहाँ पे जुलूस आज़ा आ रहे हैं, हमारे साथ एक आज़ादार भी हैं। जी आप बताइए, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की है, कैसे देखते हैं, किस तरह वक्त की ज़रूरत है आज के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ायदा? देखिए, 1450 साल पहले जो दहशतगर्दी करबला में हुई थी, उस दहशतगर्दी की मजम्मत आज भी हो रही है, आज भी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, उसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है। हुसैन ने पीस, प्रॉस्पेरिटी का पैगाम दिया है, ह्यूमैनिटी को बचाने का पैगाम दिया है, इंसानियत को बचाने का पैगाम 1450 साल पहले करबला में दिया है। आज हम उसी पीस और उसी इंसानियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही पैगाम लेके आज आप देख रहे 10 आशूर की जुलूस मागाम में जो चल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, ये सारे उस दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। है ना, हमारे साथ एक और नौजवान है। जैसे आपने सवाल किया है कि नौजवानों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दर्स है, पैगाम है, किस तरह की वक्त की ज़रूरत है, हम इनसे भी यही सवाल पूछते हैं कि बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी है, आप नौजवानों के ज़रिए आज के दौर में कितनी ज़रूरत है उस पैगाम को आम करने और उस पैगाम को समझने की? बिल्कुल मेरे साहब की जैसा आपने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला का मकसद है वो यही है कि हम नौजवानों के लिए आज के दौर में मशाल राह है, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी जो अदविया ड्रग्स में मुब्तला हुई है ये नौजवान, तो आज के लिए इस जवान के लिए भी मशाल राह है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही था कि वो सब इंसानियत के लिए था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए मैदानी करबला में अपने यारों यावर के साथ शहीद। तो आपका और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं उनका फिलहाल के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बल्कि आबिद हुसैन आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेहताब आलम भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, फिलहाल उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन यौम आशूरा से मुताल्लिक़ तमाम तक तक़रीबात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।